the midterm exam. So next week na ta mag-schedule og midterm exam. So network convention. So this is the network diagram requires one of the main features in the PERT CPM, guys. So this is what are you going to do when you are going to do some PERT CPM. So in their use of the network or precedence diagram, so which is the key in solving typical problems. So the precedence diagram clearly so the precedence diagram clearly indicates of which of the activity must be performed in the sequence which can be in the sequence and which they can perform independently with each other. So the network diagram is composed of numbers and arrows and nodes. So na arrow, activity on the arrow. So kanang arrow kung asa to, so it's pointing what comes next in the activity, no? Diya ang activity on nodes. So activity on arrow on activity on nodes. So pwede kag magbutang kag activity ari sa nodes, pwede pod og nga rin nimo i-define sa arrow. So natay kuan na two slightly different convention in making network diagram. So kung inani ang imong A to B wa ra si J nodes, no, ari nimo ibutang ang imong ganang activity. So from point 1 to point 2, pwede ka magbutang diri og activity. So let's say excavation. So mo ni si Ja, no, Ja. Kintay pud kini, pwede pud kini si Ja. Butang ka diri activity 1, duration, activity 2, duration, activity 3. So gitawag na diya arrow, activity on arrow, AOA, or AON, activity on nodes. So the nodes, no, the nodes on the AOA approach represents the beginning and the end of activities. So beginning og end ni diya. So which are called event. So ang tawag sa ijahang no kuan end to end sa imong activity is what we call events. So events for time, unlike activities, they do not consume either resources or time. So wa kay time diri na ara diri sa tunga kay AOA man kano. So one is by their endpoints such as 1 and 2. So and other by letter assigned. So pwede ka mo gamit og letters, pwede pud numbers, but make sure it should be in sequence. No dili pwede nga kuan ug mo gamit ka og point to point nga kuan nga kuan, it's either number or letters, it should be in sequence, no? So network describes sequential relationships, no, among the different activities on the project. So for instance, activity 2 to 3 cannot be started according to the network has been completed. So inana, klaro raman siguro, no? So let's say for example, inani na ay daghang mga paagi, how are you going to connect nila? So simple as that, pwede ra ka inana straight line, no? Work B cannot start until work A is completed. So mo na ijang pasabot kanang sunod sila nga arrow. Way mga nodes tigibutang diha. Example ra na sa pag-sequencing ni sa work. Then like let's say this one, unsa may pasat ana. So na ay A, na ay B diri, ning fuse sila, combining sila into one junction, and then ning follow si C. So which means si A o si B, they can be started together, no? And after mahuman silang duha, usa pa pwede magsugod si C. Okay? So, and this one, in this manner po, si A. So, si A, usa ra na ka-activity. No? Usa ka-activity si A. And then, after ni A, pwede na magdungan si B ug si C. So, A must be completed before
either B or C can start. Okay? Then, ang kinipod, para ani, kana o kani. So, si A o si C nagdungan. Unja, ini kahuman ni A o ni C, klaro ra, usa pa makastart si B o si D. Okay? Ja. Pwede po in this manner. Guys, A to C. Si A, kinahanglan, mahuman, usa mo proceed si C. Si B po, pwede siya dunganon ni C, ni B. And then, si D, mag-start siya after C. Diyan na siya gibutang nga dami. This one, naaday kanina? Broken line. So, it's a dami. Ato na mahibawaan unsay meaning sa dami later, kay naaman na diri. So, dami. So, depends on kuan. So, D depends on only B and A depends on X. No? And depends only A and B. X is dami. Depend on X ni noon. So, next. So, mana siya na pwede rin dami. Pwede na siya. So, inana na siya. So, aritas. Sunod. Next. So, principles in networking on arrow diagram. So, that every network or arrow diagram must have meaning. Like, for example, kini. Every arrow depends on the item, which is item of work called activity. So, actually, in making per CPM, guys, you are given with series of activities. So, na mga activities, pila duration, unsay precedence, unsay kuan kanang na ay predecessor and successor, inana ba? Or what comes next or what comes before that activity. So, ana. So, ang tawag ana ni ja activity. So, this one, this is the activity, kaning excavation. Then, an event is a starting point of the activity represented by a circle, square, or any geometrical form. So, usually, circle ang kasagarang gamiton. So, this one, ang circle is what we call event. Okay? So, kana siya, dinhi nga event, mag-start ang excavation, going to unsay what will comes next. Okay? So, usually, after excavation, so katong gihatag nga example katong sa bar chart, di ba? Nakita dito nga excavation while the laying, di ba? Kainom mo ato katong naka-attend pagka Huwebes, di ba? Dito katong sa mga bar chart, tan-awon nimo pang atrason to nimo na ay while ga layouting siya for 1 week, tunga sa week pwede na siya mag-start og excavation for foundation. So, inana, pwede na nimo siya nga i-kuan, no? Sa network diagram. So, an activity is dependent upon and cannot begin until after completion of the preceding activities. So, let's say, for example, kini, making forms on order and delivery cement. So, let's say, naandin here, this is the event 3. So, what will comes next? Pouring of slabs. So, you cannot pour the slabs, no? Technically, dili ta maka-start og pour sa slabs. Kung, unsa man, wa pa nahuman ang imong formworks, no? At the same time, wa pa na-deliver ang mga cement na imong and other materials nga gamiton for the concrete pouring. Sakto ba? Agree or not? Guys. Agree, ma'am. So, unsa may imong buhusan kung wa pay forms? Diba? Unsa man po imong ibuhos kung naa na kay forms pero wa pa kay mga materials para sa concrete pouring. So wa. So it should the two activities should be done before you can start concrete pouring. Okay. Then all activities ingat to pa, nag-start naman ko klase na
Ay, masiinis diyang di man si diyang muhawa. Guys, nalabad na. Okay. So, all activities that starts with the same event cannot begin until the completion of all activities that enter the event. So, kana siya, kani, naapod tay, pwede po siya idungan. So, pouring of slabs and then pour of pedestals. So, pwede sila magdungan. Kanang, di ba, usually, ang columns, kasi nakabantay ka ng, sa columns bitaw, karabang second floor, kasi hinanawon direct ka ng naay construction. Karabang mangusyusura. Naay uban nga buhos, kada bitong, di ba, og mag-pouring ka og second floor, iuban ba dyan na, no? Unsay idungan og kanang slabs, kasagaran. Okay, kasi nakakita, be. Okay. I-try na drawing. Kasi nakakita. Di ba? Dati ko pa baka kumudrawing. Let's say, kung mauni ang imong column, no? Mauni imong column. So, unja. So, usually, kung magbuhos tag column, kasi nakabantay inani nga manner. Ug magbuhos ag column, usahay, dili sa garon. Kung mo na ang level sa imong kuan, di ba? Kabantay mo, anak, kasi nakabantay, guys. Ano, no, na kay mga rebars diha. Way, hinanawo ninyo din hig magkuan. Ay. Hello? Wa? Naa nagitawag dihag cupping. Usually, pod, anhipod ang saman, imong girder. No? May mga rebars ni mo diha. No? So, usahon ba dyan na para na kay monolithic nga kuan, monolithic nga concrete. So, i-uniform na imong girders, imong slabs, dya, ang kuan na adyo ni bakante din himura og dili nimo isagad nga to imong kulom sa agoy. Ug paglain. So, inana na siya, guys. Bali, mao ni ang height sa imong ceiling tibale. No? Clearance sa imong ceiling. Diya, ang imong buhos mausa kana diha. No? So, mura na diya mahog nga pedestal sa imong slab. Okay? So, mausa ra inig buhos. Pero imo ra man na diskarte man na depende na sa imong methods pagkuan. Kay napoy koy uban nga ila pong gisagad. So, depende ra nas diskarte sa engineer. Okay? Then next, in figure 5, kanina, mo na to 5.5. So, in this figure also, naapo din source of secure building permits, unja clearing the site, gidungan, no? Unja staking, butterboards, digging, so, dungan sila, ana, mga activities. So, pwede po na siya. Then, principle 2, that is principle 1, ha? Principle 2, that an event has a single definite starting point and a single
definite endpoint. So pwede kag usa ra ka starting point, pwede pug ka mo end og usa ka ending point. So an arrow in the network must satisfy two basic questions. What activities must be completed before this one can start? So mo dyan na yung una-unaon, inig mag-decide mo ba, inig-design mo, hatagan na mo mga activities, inig-hatagan mo activities, una-unaon ninyo, unsa may activity nga pwede dili siya maka-start once ang kining activity mahuman, no? Ana. Then what activities cannot be started if this one is not completed? So, murag na una, what activities must be completed? Mura mag-reverse ra ang question, no? So, ana siya. So, let's say, para digging. Nag-dig siya. Ini kahuman forms, magputing sa mga forms after digging para sa imuhang columns and footings. No? Diya, pour footing. Diya, kini, kung kinahanglan og wall footing, kailan mag wall footing, guys? Uy. Kailan mag wall footing? Unsa man na si Jabe? Usually di na butangan na nalaglin concrete adto na ang imuhang kana bang sa imong mga walls before ka mag-file sa imuhang mag-file na hinoon. Mag-file sa imuhang masonry works. Uy dapat makuan mo, ma-orient mo regarding sa mga trabaho. Kasi man ninyo paghimo og network diagram kung dili mo kahibaw sa mga activities unsa na asa na dya dapit. Wall footing, hatagan mo nga to kuan, magbutang og wall footing, jawa mo kahibaw. Usa man ang wall footing. So makahibaw dai mo asa ninyo ibutang siya sa diagram kung mismong activity wa mo nakahibaw. No? So dapat makahibaw gajud mo unsay mga activities sa nga unsa nang wall footing, no? So kanang wall footing mao na kibali pinakapundasyon sa imuhang masonry, sa imuhang kuan wall. Kailan man tag wall, no? Bungbong sa Bisaya pa. So di ba kasagaran bungbong gamitan hollow block man, mag-pile man kag hollow block. No dili man na pwede imurang edit so patong ang hollow block, imo man ang lubngan. Sakto ba? Yes, ma'am. Ma'am. No, nakakita na mo. Yes, ma'am. No. So, Yes, imposible ka dyan mo kitaan ng activity na kita na mga muganig construction. No? So, in the block laying, so it cannot be started until the pouring of concrete footing is finished. No? Similarly, so inko, katong before ka makapile sa imuhang masonry, so dili ka pwede mag-start ana kung wa pa kay footing. No? So, pouring of footing cannot be done unless forms and diggings have been completed. So, di po ka makastart sa imuhang kuan, sa imuhang pouring sa imuhang footing if wa pa ka nakahuman og excavate or digging sa imuhang foundation. Diya ang imuhang formworks. So, inana si Jad, kanang imong hibaw, imong sang una-unaon, unsay mga activities nga dili siya makastart kung dili ni siya mahuman. Okay? So in short, the interrelationship of the activities where block laying precedes pouring of footing and pouring of footing precedes from the assembling of forms. And assembling of forms precedes from digging. Mura siya gi-reverse ba? Gi-reverse ang kakita mo, gi-reverse niya ang scenario. So kung unsa tong ang footing kuno ang block laying, so block laying ka ng pagpile. Block laying ang tawag ana ha. Masigwa na apoy wa nakasabot og unsay block laying. Magpile ka sa imuhang unsa man? Hollow blocks. Hollow blocks. Okay. So ang block laying dili siya maka-start kung why concrete pouring sa imong footing. Unya ang pouring sa footing dili pug ka maka-start kung why formworks. Unya kung ang formworks dili pud mo masugdan, no?
ang pag-assemble sa mga formworks dili nimo or installation kasagaran kuan na kay installation o formworks man ay mga terms no kasagaran gamiton so or assembly of formworks no cannot be done kung wa ka nagdig. Okay, so gibali ba? So kung balihon po nimo digging, ikaw mag-digging, assembly of forms, concrete pouring sa footing, after concrete pouring sa footing, block laying. So inana ra siya ka simple. So the network principle 3. Sorry, that's principle 3. So the network arrow diagram does not describe no the time relationship but rather the dependency relationships. So the length and the direction of an activity arrow has no relationship in the amount of time it just required to accomplish the work presented by it. So what na si Jay kining mga nodes dire wa ni ingon na pwede gani ni si Jag marambol pod usahay ang sequencing sa imuhang anang basta ang imong activities or kay if nakakita mo di ba sa katong example sa katong bar chart di ba kita man mo no katong kasi nakahinumdum ato itong bar chart asa ba to dugay-dugay na ra ba ito no kung sa timetable kasi nakahinumdum ato. Simple raman to da. Kahinumdum mo ane? Yes, ma'am. Oh, so, di ba, usually, kung kini imong butangan activities, butangan din nila kini activity 1, activity 2, activity 3, activity 4, 5, 6, 7, 8. Magsunod da siyang numbering diha. Ang katong numbering din himo toy kasagaran imong ibutang sa katong nodes. If you notice, na ay, let's say, kini, 1, 2, 3, 4, 5. So, kini, example, kini, 4 and 5. If nakabantay mo, mas early ang pag-start sa kuan, sabihin 5, floors and walls, kuno. So, ang roof framing, na diri sa number 5 di ay ang kuan floors and walls ja ang roof framing naa sa number 4 so usually so kung imong tan-awon sa based on the bar kung asa nag-start mas una nag-start si 5 kaysa 4 no so mo bitang giingon sa arrow kuan nga why kung inana ang imong gamiton no kaning kung kitay numberings or letters depende kung numbers or letters imong ibutang kada activity no kung ang imong principle gamiton is the network arrow diagram ang imong activity kining event may tawag ani di ba so kining imong event wa ni sila relationship in amount of time no amount of time no kan kay pwede na siya og kato ang gipakita ganina kung kadto siya nga sequential si 5 pwede siya mag-start og una kay ni 4 right kay ang ika-4 nga gibutang nga sa activity is installation of roof frames man or roof framings and roofings. So pwede di ay ka maka-roofings kung wa pay floors and walls. Di ba dili? No. Or basig inyong ihangir daan. Ha? Or pwede pod kung let's say ang imuhang roof frames is steel, no? So usually, ang usual thing ana kay, 'di ba, ilang i-fabricate daan ang mga trusses, roof trusses, kaman ilang i-lift. Guys? Yes, ma'am. Kabantay mo no. So, naiuban nga maghimo na sila roof trusses dire sa ubos, dire pa sa ubos ba. So it could be done kung ana manggani nga maghimo ka daan ang imong ibutang nga roof trusses is kana nang ready to install na laman nga tus ibabaw once mahuman ang kuan. So pwede na siya mahimo na siyang humako sa ka-activity nga gitawag og kuan
Unsay tawag ani kanang maghimo og mga roof trusses, making roof trusses. So pwede na din mo while gahimo ka sa ga-concreting ka sa column nimo and making the walls, no, pwede nimo siya idungan, no, ang creating roof trusses. Okay? So kana siya. So the arrow diagram defines the activities dependency situation that exists. Like for example, activities B and C. So kini B and C. Okay. Does that mean that both activities must be conducted at the same time? No? Pwede na siya depende pwede siya delay or kay di man na usually dili man na sila magpareha pod og dili sila pwede dili kuno sila pwede sila nga dili sila magdungan og kahuman. Kay ngano, lain-lain man ang activity nga ning precedes nila. So it could be B has a shorter time than C. No, ang C mas taas og time. Okay, before mahuman. So kinikitay si B mahuman siya og 1 day, si C mahuman og 2 days. So dili sila So pwede sila dili dunganon og himo pwedeng malangan-langan, pwedeng makuan. Okay? So they might but probably not. So what is important to note here is these two activities are independent. So separate sila og path. Dili sila kibali ba? Dili sila dependent to each other. Di ka pwede kini si B cannot be done without C. So pwede ra sila pero pwede sila dunganon. Nagets ninyo? Yes, ma'am. Pero si B dili siya dependent ni C, si C dili dependent ni B. Naa si Jay laing lakaw. Kumbaga, ijahay nagbuwag sila og mo siguro saktong terminology. Nagbuwag sila, lain-lain sila og path. No, pero of course, ang ilahang ending is the same, no, to finish the project. Okay? So, next. The accomplishment of the schedule made the network diagram is influenced by several numbers of people who have something to do with the project. So, and should be consulted when making the network. So, likewise, subcontractor. Okay. Mas mo ni? Number 4, dahil na tingamon ko nalain naman. So, principle number 4 to siya ha. The network arrow diagram is hardly done by the single person. So, muna siya. Accomplishments made the network diagram is influenced by several numbers of people who have something to do with the project and should be consulted when making the network diagram. So, di ka magbuot-buot ha o butang og duration. Now, like, let's say for example, kini siya nga mga workers pila unsay ijang kwan imo jang konsultahan bana-bana nimo pila ka ni ka days nimo mahuman ina na ba no para i-consult nimo kung sakto ba imo ang gi assume no. So likewise the subcontractors and suppliers should be asked to review the network to be sure that activities affecting their participation is accurately realistic and described. Kaya nga man dili man nimo hawak ilahang time budget. So let's say for example kato ganina delivery of purchasing and delivery of materials. So, nagbuot-buot ka, mubutang ka nga to, within 2 days, kinahanglan humana. Unja, wa ni mo gi-consult si supplier. So, how can you be sure that you can start within after 2 days of deliveries kung wa ka nangutana ni supplier? Diba kay, dili man ikaw may supplier ana nga mga materials, igo naman ka ning implement sa work. Diba? Sakto ba? Di. No? So, kinahanglan before ka mo decide on the durations of the kuan para mas realistic siya, you have to ask the other parties who participated in the project. So dili ikaw magbuot-buot sa time. Bisan pa siguro kanang mga inana deliveries or other subcontractor bisan pa unsa ka dugay na sa kanang construction mo ka nga kibaw nako kaning dagana mga inani mao ni pila ni ka days mahuman na ni kay dili man nimo hawak ang time sa ubang tao. Okay, so mo nang kinahanglan imo yung ipa-review ka o sakto ba ning ahong gibutang duration for delivery of the materials kaya ba ni ninyo mo yung dili
No, may jag dili murag malangan mi ani kay ang materialis gikan para ba Cebu inana ang delivery. Uy, bagyo ra ba kanating bagyo ra ba na? Dili kay bagyo ra ba ron murag karon pa mo decide. Ting bagyo ra ba na ang mga panahon na so muhatag ta og allowance. Ana, no? So, fundamentals elements of PERT CPM networking. So, the fundamental elements of PERT CPM networking are activities, event, and time. So, kana silang tulo importante. No? So, activity is the work operations required to complete the task. In some cases, a segment of task. In short, it is an actual work between events. So, unsay mga trabaho, imo dyan as yung identify what are the things to be done. No, what are the activities? Mo na gitawag og activity. Mo na gitawag og activity. Okay, for example, each particular work such as clearing, excavation, foundation, let's say foundation. So syempre unsa may kanang generalize naman guna si no foundation. Kung imo si Jang una-unaon guys, after let's say after excavation, unsa man gadyo mo proceeds ni Jang? Ato yung himay-hima dyan ang trabaho. Kaya mention ni diri is foundation. Yes, we know we can start foundation. But what should be done first after excavation? Ma-picture out ninyo. Magbutang og Pangabilya, formwork. ma'am. Yes, mga bilya. Di sa ta magbutang og formworks. Nga naman, arang isura na kaadyo mga bilya og naanay formworks. Kabantay mo? No. Ang formworks, unja na ibutang kung naanay kabilya. Pero prior to that, prior ka mga bilya, while ga-excavate ka guys, dapat, unsa may imong buhaton? Nga, pwede nimo idungan sa excavation para sa foundation. Kaya ingon man ka Jake, mga bilyata. Unsa may pwede nimo ipabuhat while ga-excavate sila? Para ini ka man excavate makapa mga bilyada junta. Pormahon, ma'am, ang kuan. Kinubkuban, ma'am. Mag-reverse cutting ta. Di ba? Mag-reverse cutting ta atong tan-awon to. Unsay design sa kanang kuan, unsay design sa katong reverse sa reinforcement nato sa atong foundation. So naman ay mga cutting list, right? So ay kung inigsugod nimo pangabilya usa pa ka mag-cut-cut. Di no. Di ba? Hoy. Sakto ba guys? Yes, ma'am. So dapat imo nang huna-hunaon, usa na sa kinahanglan natong ibutang sa atong huna-huna guys no as engineers. We should think ahead unsay dapat natong buhaton karon nga aron di ta ma-delay. So ana ba? So aron di ta ma-delay while ga excavate ta ato nang suguon ang atong mga steelman nga mag-cut kaani o para sa footing. Kay di ba basta-basta cutting imo pa nang ipang bend, unja knowing foundation, mga dagko ka na nga mga kabilya. More likely 25 mm, no? 20 mm, 16 mm, depende sa structures. Usually mga dagko jud. No? So lisod kaadyo ang pag-cut ug pagbawog ana, it will take time. Di ba? Nasabtan guys. So kaya nag-generalize naman ko niya ang activity, no? Generalize niya. Foundation, pero dili ina na ka-simple ha. Dili ina na ka-simple nga once mag-excavate ka, foundation ka. So, imo nga na daghan pa ng mga gagmay nga mga activities. Kung imo jong sa actual ba, kay, syempre, libro mo, taas, nakaadyo kung himay-himay pa niya. Pero I just want you to figure out what's really in the site. No? Unsa jud ang kuan kay mao man gud na imong himuon og kuan sa libro ang mga examples is aran simple ra kaadyo ang network diagram pero sa actual nga trabaho pastilan imong network diagram mura og nagparty-parties kadaghan moabot og tagpila ka path imong agian
abot og hundreds nga path no tungod sa kadaghang activity. So ano ba? So that is one thing that I want you to realize. Dili simple as digging and then foundation. So kinahanglan ta. So na to. So wag gadig ka, you will ask the stillman to cut the bars din ipang bend unsay kuan pang bend diha. Syempre unsay sunod? So installation of rebars. Pero while ga-install ka og rebars for your foundation, imo na pong ibutang ang unsa man. Unsa pay lain nga rebars imong ibutang aside sa rebars sa foundation, guys? Nga i-appeal nimo og buhos ngadto sa imong foundation in case mahuman ka og Rebar pangabilya. sa kulong, ma'am. Tulong, ma'am. Oh, imong i-appeal na pud ang rebars sa imong kulong kay basig makalimot ka. Hala nakabuhos na ko og ang rebars sa kulong wa pa man diay na-appeal. Unsa mahog na nagkatawanan imong structure. No? Joke ka adyo na human nakagbuhos sa imong foundation pero imong rebars sa kulong nakalimtan. So ana si Dia. So rebars sa column, rebars sa footing, imo nang i-prepare. After nimo ma-install, so nanakay-kuan, so unsay mahitabo sunod sa excavation, installation of reinforcement bars for footings and columns. And then after that, maghimo na ka og formworks. So formworks. After completion of formworks, magbuhos na ka. Pero dili ray na dili ka mo focus sa usa ka activities na kay daghang mga activities nga pwede nimo isabay. No? Isabay sa trabaho kung like for example, delivery of materials, i-continue nimo ang pagkuan kanang naay cuttings, bar cuttings, making of stirrups, no? So kana si Dia, pwede na si Dia madungan. And then sunod-sunod na kadyo na daghan ang trabaho. Diba? So daghan si Dia. Dako ang kuan. So inana ka komplikado ang trabaho, guys. So next, arrow should be always point to the right. So padung jud nga tuwa kay progress man. Dili ka padung balik. Dili padung atras imong arrow. So always point to the right. So arrow which represents activities that are identified by numbered circle and its trail and other numbered circle at its point. So the description of the activity is written along the arrow. Excuse me. Events. So ang events is a point in time signifies the beginning or end of one or more activities. So it denotes the completion of all the preceding or predecessors activities and beginning of one or more succeeding activities. So that is the indication that you are going to start or end the activity. So the event indicated on the network as a circle, square, ellipse, or any form of geometrical symbols with a number written wherein for identification. So numbering of the events follows the construction of the network. So imo tong ibutang kay kung unsay nakabutang sa mga activities, listing of activities mo to imong i-follow pud sa imong network. So no two events shall have the same time, no, identification number of the network. So why it's a unique. Wa jud pa magkapariha nga si excavation o si kanang installation of rebars pareha sila og numbers or pareha sila letters. No, it's not. One activity, kuan mo na bitaw ng kasagaran og more than 24 activities ilang edit nga to A sub 1, A sub B sub 1, B sub 2, inana. So na si Jay sequential order gihapon. No, kung more than lapas nas alphabet, no, or kung alphabet ang gamiton. Pero og numbers, pwede ra kaadyo abot pa kag thousands, no? Okay. So next. For this reason, one or more dummy activities may be used for network. So kanay mga dummy. So let's say para ani. So C4. So C4 og mahuman si Dia, pwede si Dia mulabang nga rin ni 5.
Maka-start si 5, no? Kung mo kuan si mahuman si 4. So nasa siya dami. So naaman si Jai slack time. Bali sobra ba nga time ba? So nasa siya sobra nga time. So pwede nimo ang katong mga tao nimo, let's say ang mga tao nimo nga na kini nga si activity C, sa activity C ba? Ang mga tao nimo nga nagtrabaho din pwede nimo siya patabangon diri sa 5. No? Okay? Pwede nimo ilabog diri sa 5. Kay if you notice, mas dali siya di ba na human? Or depende sa pag-drawing kasagaran ko. Let's say una na human siguro si C kay ni D. Gets ninyo? Una na human si C kay ni D. So pwede pwede sa niya ipang kuan diri ang ijang mga resources ba? Pwede ipagamit niya ni diri sa activity 5. Okay? Kay basin kini si activity F, light na laman ijahang activity nga ri. Okay? So let's say painting, inana ba? Nagpintal na laman siya diri, finishing. So dili na kinahanglan kadugdaghang tao. Kini din si number 5 na pa siya kintahing gibuhusan. So pwede nimo butangan og mga tao dinhi. So naidami. So the network indicates sequence of relationship among major activities on the project. For instance, 2 to 4. So 2 to 4 cannot be started according to the network until 1 to 2 is completed. So 1 to 2 when completed usa maka-start si 2 to 4. Dami, activity is an arrow on a network showing dependent relationship between two activities. So mo to ganina na siya dependent relationship, no? However, dami activity does not represent actual work efforts. So usually kung makakita mo dami guys, ang kuan guys, ang ijahang number of days, no, ang wa na siya zero ra nang dami. Kay wa siya kuan, wa siya actual work efforts. Pag dami zero ang ijahang number of days. Okay? Dami activities may be used in network to distinguish between two or more parallel activity. So duration of activity duration of an activity is the time takes the activity to be finished. In short, this is a normal time duration of task. Duration activity is the span of time from early start to its early finish or from late start to its late finish. Okay, take note of that. Now, ang path mo ni gitawag og sequence of activities that leads to start node to finishing node. So thus the sequence kini siya start 1 2 4 6, that is one path. Pwede po ka mo kag 1 2 4 5 6, that is another path. Or 1 3 5 6, that's another path. And then is it another path pud ko mo ingon kog 1 3 5 4 6? Path ba pud na siya? Yes or no? No, ma'am. Nganong no man JP? Kay, wa man nagsunod. Ha? Kay, wa siya nagsunod, ma'am, sa kuhan. Ang sa'yo sunod-sunod? Ang number? Oo, ma'am. Pero nag-explain dyan po ko ganina no nga pwede siya katong activity 5 mag-una kay ni activity 4. Dili man ni activity ang kuan. Event man ni siya. This is not activity kay ang activity ni is kini mang A, B, C, D. Event man ni. So kato, inko ganina ang event kay no kuan man na sila, no relation with regard to its kuan sequence. No sequential relation man siya. Okay, sakto tayong gingon dili siya pwede dili siya path. Nga naman, as you can, if mubalik ta ganina, di ba? Mubalik ta ganina, unsay giingon? Asar ba to?
Arrows should always point to the right. Okay? Now, if imong balik kung tinitanawon, wa naman si Janing kuan, ang iyang arrow kay pabaliktad man, so it's not a path. Ning reverse man si Ja. So going progress man ka, so dili nimo si Ja mahimong path. Pero kung nabali pa ni si Jang arrow, paingon pa ni si Jang adto, 5 to 4, napadiri ang arrow ni Ja. No? So pwede si Ja mo ingon. Pero ang paingon dili pwede. Na-gets? Tanawon ninyo ang arrow. Ha? For you to identify what are the path in the activities. Okay, labi na sa mga activity, ingon palagi ko sa dagko nga mga kuan, nga mga projects, you can have more than hundreds of path nga required. Okay? So, kini, ilara ni kabuok, 1, 2, 3, tulura na ka path. Simple ra na kaadyo. Pero sa actual sus, mabuang kag pangita og trace asa dapit ang mga activities nga magkuan ni Ja. Okay. So, comment ko no. So, length of time of any path can be determined by adding the expected time of the activities along the path. So, para makuha nimo ang kuan, critical path, so imo na diyan kuan kita 1, 2, 4, 6. So, kung given ka og duration, suwat nimo 1 to 2, unsay duration, let's say 5 weeks. 2 to 4, 3 weeks. 4 to 6, kanang 7 weeks. So, makuha nimo ang duration. So, may ka 5 plus 3 plus 7. So, 15 weeks. So, muna siya ang duration sa imuhang first path. No, ja. Second path, imo na pong ipangtalitan ng duration. So, and then, ang pinakataas nila og duration, anha nimo ma-identify ang critical path. And then, the path that will take the longest time catches management interest because it governs the project's completion time. So, muna mo govern sa imuhang duration, ang pinakataas, longest time nga path. So, in short, the expected duration of the project is equal to the expected time of the longest path. Okay, nagets? If there are delays along the longest path, naturally, there is also a corresponding delay of the project completion time. So kung madelay na gani ng imuhang kuan, madelay na gani ng imong longest path, of course, damay na tibuok project madelay. So, mutaas ang imuhang duration. Therefore, any attempt to shorten the project completion time must be concentrate on the longest sequence of activities because its relation to the completion time. So, kung gusto nimong ma-shorten ang imuhang kuan, ang imuhang duration, of course, you are going to focus on the longest path or longest time. Then, the longest path is what we call the critical path. So, its activities are called the critical activities. So, imo dyan adyang tagaan og focus nga kinahanglan, tanan nga mga kuan, materialis nga kinahanglan, mga tao nga kinahanglan na during that activity para dili ka mo slippage. So, paths that are shorter than the critical path may experience some delays but may not affect. Katong mga kuan ra path nga less ang time duration, pwede ka nga ito maglangay-langay. No, kay, kuan man, dili man siya makakos og delay. San pa og maslip, di ka katrabaho karon dayon regarding ana ba, naara siya mga slack time. And then, the allowable slippage of any path is called the path, no, slack or float time. So, katong na ay mga kuan, pwede ra malanganan. So nazya katong giingon nga nakay slack time or float time. Mura bag free time, time to snacks. No? So it indicates the difference between the length of the given path to the length of the critical path. So the critical path has a zero slack time. So wa jud kay slack time or float time sa critical path. Kinahanglan kung may 5 weeks human jud na siya. No?
So kung expedite ka or let's say imo siyang i-crash project schedule. So which means kinahanglan nimo og add kag manpower, add kag equipment, add kag kuan para kuan pero dinong kasi diyan nga naag ka makahimo ka og free time or slack or float time para ana ni Dia. No, kay that is the critical. Okay. So in the following figure, activities A must be completed first before activity B can be started. Likewise, activity B must be completed first before starting C. So simple path ra na si Dia, straight line. So kana si Dia, man nato naman lang discuss ganina pareha na si Dia, no? Okay. So, kini, when two activities have the same start, the ending nodes, a dummy node and activity is used to preserve the different identity of each activity. So, in the following diagram, actually, sa mga given, andoy nga nung naakas taas, nagkuhan-kuhan na, matagak ka. Si awan yung anak, Okay, so, para ani no, pero usually sa kanang og hatagan mong activities, i-indicate man nga to nga na ay dami, no? Kasagaran. Okay? So, must be completed first before the activity C begins. So, kana si Dia. So, para ana, wa na ni Dia gikuan because independent man ni kini, let's say, kini 1, activity 1, activity 2, activity 3. So, gibutangan ni Dia dami diri sa C because somehow na ay activity ni B nga dependent ni C. So, must be completed before activity C begins, no? Most computer programs identify their endpoints and separate activities. Ako wa kadyo ko kakuan inani nga network. Kay sagaran mga inana ang network nga akong makitaan. So, simple rap gihapon na. Then we have this para ani start, no? Say A, from the following network activities A and B both precedes activity C, but D starts independent. So, si A kuno and B both starts. Nagsugod silang duha mo nagdungan sila, starting point nila is 1. Ang event nila is 1, no? Nagdungan sila og sugod. Then activity kuno D is dependent only when the completion of activity B, no? Activity B. So mo start si D. And then and not on activity A. Ija pa si Ingi. Mention si A, oy. So, similarly, E is dependent on C. Asa man si C? Both kuno precedes activity C. Nagets ninyo? Guys? Hello? Guys? Tanawa na ninyo, basahan na ninyo, the following network kuno activities A and B both precedes activity C. Sila kunong duha ning sunod ni activity C, but as you can see in the diagram, it doesn't show. Maybe this dummy, I think this dummy, guys, hindi ba ito nga dummy nga ijang gibutang? Diri sa 4, no? Diri sa 4, dapat diri ni siya sa C. Nagets ninyo? Murag sa job ang ijahang kuan. I mean sa job, no? Kay giingon ni Dia, activities A and B both precedes C. So, if you're trying to look at the diagram that he made,
dapat si B ning sunod ni C. Di ba? No. Yes, ma'am. O so dapat kini untay jang dami nga kuan arrow ari ni si Janice. No kay gayon pud. Nganong di man siya pwedeng modungan padungat to ni node 2. These are both kuan independent activity man. Unja giingon man ni diya nga si D mo start ra si diya only when activity B is finished. No, and not on activity A. So it's a different path. So kanirang dami murag nasa job ni diya guys. Dapat ari ni siya sa to padong. So similarly E is dependent on C. Kana si diya mo end si Johnny. Dinhi. Both will end together. Okay? Mut unsa na nga activity nga arang ka kuan naman. Then we have also this one illustration 5-8. So these starting end arrows at some times used during the development of the network diagram for more clarity. So kanina I start one A and B start together, then si B must start si D after B, ang si A si C must start after A ja. Kani. Okay? Then kana sila. So simple ra na nga kuan. So rules in numbering events. So take note. All events should be numbered starting from left to right. Left to right, paana juga. Then no event number should be lower than the number preceding it left to right. Event number shall increase from left to right. Okay. Events should numbered from the top to the bottom similarly. Increasing should be consistent from the top to bottom. And then when a group of n parallel activities starts from the same event and ends with the same subsequent n1 parallel activities, in the group should be joined in the subsequent event with a dummies. Paraan nino. So sila both delete both the 1, 2, 3, 4. The 4 activities are independent with each other. No, yet they have to finish at the same time. But dili si just si 3, I mean si C can be conducted without B. At the same time also C and A. Now mo na siya nag-create si dami. Dire. No? To illustrate that the 4 activities have the same finish lines. No? Okay. So let's have this table. Wa pa ni gibutang ang mga ang mga activities. So ha. So try ko no, let's try to make this one. So activity A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Saan man inahobi nga. Okay. So, i-screenshot ra ninyo para maka-follow mo. Kaya akong i-kuan. Para kay maghimo tag network diagram gikan dire. Now, og mag-create mo ha, use pencil para dali ra i-erase. So let's try this one. Mana? Guys? Yes, ma'am. Okay, so let's try ha. Sa Tigo ba pagka ko? Okay. Mana, ma'am. Mana? Try taghimo. Okay. So, ingon si Dia, guys, si A ko, no, activity A, ang mo precedes ni Dia is
B, and C. Okay, so let's have one. Ingon si Ja. Oh. A. Naka-create na mo? In si Ja mo, proceeds ko no C and B. Maghimo kong node 2. Precedes. Unja na, B, kay di ko ka-concentrate, B, please. Okay, so C and B. Human? C preceded by D. C, 3. Then, ang sikuan ko no, si D, ang mo-precede ni Ja is I. Unja, si I, gi-precedan pod ni B. So, pwede siguro kahong dinot sa haos ang ikuan. Ay. Diyan nga man si Janing precede kuno si B, D. So, ang ibalhin si D. And then, ay, asa naman ta guys? E. Hmm? Kalit mong botos. E. E, F. Libugon. Be? So si E, since wa man diri gibutang, may naka-continue mo, wa. It's ha. Libog ni si Jo. Wait sa guys. May ningdungan po mag-try na ho. Sa share screen. Wait sa.
From the following table of information, draw the precedence diagram. Critical path, determine the expected duration. Wait. Sa job di ay ko. Ang A ko no, activity A, nagsunod ni dya si B ug si C. Kahuman, sa ato pa si A, E, libog man si dya pagka-state diri kay wa man gid kuan ang starting point. Ang ija diri ha, gi-illustrate ni dya si E na pod is gikan si dya ni diri nag-start pod is E, no? Dya si E gifaluhan ni F. Dya si F ning follow si J and also I, no? J is the end. Okay, wait. Ahong irison, balik. Ahong irison. Libog man ning ijahang gihatag nga activity kay wa may klarong sequence. Ahong gi-erase og balik, guys. Agka mo, unsa na yung nahimo? Be, patanawa ko. Hello. Patanawa ko, be. Man siguro naghimo ninjo. Nay, naghimo wa. Wa na human, ma'am. O, patanawa ko sinjo na human. Ahong gi-erase gaho kay na si J man ang end. Mura og kini nga path kining E, F, F na. So, ahong i-center kay bale. So, this is E. Wa man ni ayo pagka puan ni dya. Si E to F. Dya. F to J and human ako'y A, then C and B, C and B, and then C precedes. Kasamok sining gamay ra tag suwatanan, oy. Di sana pambutangan og numbering hang nodes. D. Then D precedes. I. And also
Wait. Lisod dyan ay magkapila ka, mag-iris-iris, maghimog kuan kay B. Human. I kuno. Ang I is your I. So I precedes J. That's it. I. Human. Okay na. Then G. H key. Ngil ara sining ahong network. Kurog man akong ka. H. And then H to K. Then K to G, H, J, K. Okay. Diretso na. Okay. Okay. So, mo na. Unja, buta na to ang mga duration. Ang ibalhin si there is ibabaw. Para ahong duration nga rin sa ubos. Okay. So, patanaw ko sa inyong path, guys. So, 1, 2, 3. Patanaw ko sa inyong kuan, path. Nahuman mo? Hello? Patanaw ko sa inyong nahimo ba? So, ang ibutang ang kuan ha. Una, wa mo gadyo siguro. Naghimo po. Practice. Ako po nag-practice. Parihata nag-practice. So, try. So, ang activity A, expected time is 4 days. So, in terms of days, ijahang kuan. Then, C is 12. D is 2. B is 5. E is 3. F is 8. I is 12. I is 12. Pataka lamang ko. Na, na. I is 12. J is 9. G is 1. H is 3. And K is 15. Okay, sumana siya guys. So let's try to identify the
the different path. Path. So mag-path ta. Okay, tabangi ko ni job kuan sa path B. Give me one path. Lionelen. Lionelen. Give me one path. Aju. Lionelen, naa ka? Tagay ko usa ka. Oh, tagay ko usa ka path based on the figure that we have. Kanang ang critical, ma'am? Or Dili path? sa critical. Tagay ko path. Kanang A Eh, 2, 5, 6, 9. di ang kanang activities may i-mention. Kanang A, B, C, D. Adyo ng kuan, adyo ng nodes, adyo ng event. A. Sunod. A, B, oh, A, C, oh, A, C. A, C. Sige. Nagkuhan po screenshot, ma'am. Ha? D, D. Sunod. D, I, I, J. J. Okay, that's one path. Another path. EFJ, Ah. ma'am. GP. O, sige, GP. EFJ, ma'am. Pwede. O, saban, o sa GP, sige na, behatagi sa kong path ba? Oh, EFJ, ma'am. J. Okay. Another path. Kati. Ayun. Kanang ay sa A A, B I J B, B I, J. I J. Okay, B-I-J. Another path. I think one path na laman ang pwede. So, be, okay, sa may diri maningog, be. Wa, dyan ko kadungog sa kanyang mga tingogan eh. Ano na JHK, ma'am. Ng ubos. Sa, okay sa to, adyo sa Christian. Ngita ko guway tingog-tingog gan eh. Oh, ma'am. Oh, sige, Julius. Katong ingon, ma'am. GHK, ma'am. Katangingan. Maruan. G, H, and K. Okay, so from that, sumara na no, wa na laing path kana paingon, kani paingon, kana ug kana. So only 4. So atos diyang kuan og duration kada path. Pasensya na mas agi ang ilara sigahong agi. So maningagihan na oy mura mag. Okay, so ahong gamitan og laing kuan color mag-red ko. So ang A nato is 4 plus C 12 plus D 2 plus I 12 plus J, which is 9. So what is the total for this path? 39. Ha? 39. ma'am. 39 days. Okay, 39